Hey, hey, एमणी आपण मैंने देखिपी बर्तमान आम बाबा कपिलास पीठर आसी पहुँची सारीचु आउ अल्प बाट बहुत खुशी लगुच राज्यर चतुर्पाश्वर ये सुंदर दृश्य उपभोग कर बर्तमान बाबा अभिमुखे जाऊ आकाश टिके टिके मेघ दिशुची आई पाग सांग को ठंडा पवन मनोरमा दृश्य गाई मैंने सब घर को फेरुंट एपटे आप देखिपुं तीर्थयात्री लोक फोक सब रे ना जो सब आसुँच बुलाया सुलभ शौचालय निरुपमा होटेल एटा निरुपमा होटेल टा ना एबे मंदिर टी पहुँचलु लोक भी सब आसुँच बुलाबुली करुँच गाड़ी फाड़ी सब आसुँच ऊपर बाटे पाहाच भी अच्छी बटे आम एपटे जीवु गाड़ी बाटे जो गाड़ी जाऊँ सब गाड़ी नहीं कि आपण मैंने देखिपी बर्तमान पहाड़ रास्ता आरंभ हो गला आउ मात्र 5 किलोमीटर आम बाबा पाखे पहुँची जीवु बहुत खुशी लगुच देखु साइड्रे माकड़ मैंने केते बसुँच कौन है भाई गाड़ी एवं उठा को कष्ट हे ना उठाणटा पूरा चारिड़े देखिपे खाली पहाड़ ही पहाड़ आम बर्तमान द्वितीय बाकरे आसी पहुँची जाइए आउरी 4 किलोमीटर बाक 2 नंबर बाकरे बर्तमान आम पहुँची गलु बर्तमान आम 5 नंबर बांक पाखे ठिया होइचु लिट्टू भाई कौन टे परिश्रा जीवे कहले से गाड़ीटा रखीदेचु ये घाटी पाखे अच्छी डिक्की अच्छी पानी बबुल भाई बहुत मिछ कहते एक्चुअली लगुला मत लगुला कह मोबाइल टा धरची चलो जीवा ये कुहुड़ी ऊपर जीवा चलो देखिए जा लिट्टू भाई गोड़ खराब चढ़ी पारना से धीरे धीरे जाऊँ एति पाचड़ी गोड़ कौन हो
मोटा मोटा है आगुरी पता रखा देखा मोटा मोटा जंग बड़ बड़ पेट देखो लेट धीरे धीरे आउछन ता गोड़ भल नहीं कौन आ 1300 चढ़ी 13टा चढ़ी होनी 1300 गोड़ भांगी जाता कि तू गोड़टा भांगी मुझे जापारि 13टा चढ़ी होनी बोलला गाड़ी पड़े आपण तो तू गोड़टा भांगी ये पियाज खाऊ ना मंदिर आस सब भाषा पाठ बाहर कौन खराब आज्ञा कहलु पियाज बट्टा खाइबे पियाज पका ये खाइबे कच्चा पियाज खाइबे डेंड्रिंग पियाज खाइबे मंदिर पूरा फांका हो गला लोक आई पड़े सब टाइम है भाग्यर अच्छे दर्शन मु भी तो केबे करनी फर्स्ट टाइम कली कपिलास जगह भिड़ थाए ना भिड़ थाए हाँ ठाकुर भिड़ थाए प्रबल लेटू मंदिर किए तैयारी करते कहलु मंदिरटा यही पूरी राजा अमल ही ये करते तो एग्जाक्ट जानी केबे हिसाब कहलु 1200 1400 ख्रीष्टाब्द रज क्वीन डायलॉग मारदेला एग्जाक्ट जानी तू रज किंग रे जीव दिल भाई कह तो जन्म हो नी जानी केमती जन्म हो जाए जानी छोटियाटा तो था क्या जानी था शुणी न तू जन्म है बेलू मंदिर तैयारी अशांति करदे आओ कुआड जीव कौन करवा बाबुल हताश हो गला तेरटा पाँच चढ़ी लेग एक्सरसाइज कला लगे पणस जदि मुंडे पड़ो कौन हम एत उचार को पटे हाँ से बाट अच्छी चल ऊपर ऊपर चल जा लेंबू जल्दी पानी बाइट अच्छी पीबू राग वाला पीबू मस्त लगे जा मु तो पीबू कहबू पियाज ग्राइंड करके नहीं चल जा आटा कुलू कामड़ा कामड़ा गला चल ऊपर चल से ठाकुर से जा आस्ते आस्ते चढ़ी आसुन हाँ आस्ते आस्ते चढ़ा चला कौन लिटू तो एमती हो धीरे कौन आस से भाई पीवे लेंबू 10 दही पड़े कौन पियो तू कौन पीऊ पे लेंबू बाइट ना ना मु पीऊ चल जा पैसा दब न पीले 10 टंकिया ना पीऊ तू पीबू लेंबू दही 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 पीओ गोटे दही दीटा दही दे सब थे कन्फ्यूज रहा चेंज करदेला से पीऊँ से चाखुच लिटरटा खाली चाखी कौन कहला कहला दही गुरा मुझे खाइदेनी बापीर मोर अधा अधा खाइदेली पूरा कब्जा करदेला बापी आउ गोटे खाइलानी कि सी अधा कोटी खाइली दीटा तो खाइली हां तू किछि खाइनी नहीं भल लागे राग गोटे दियो गोटे तो बता गला बेलू जब टी पड़ुव ना मु थोर पस्ते बाबुल भूली गलु बोधे आम जो अधा बाटे जिज्ञासा कले जे बाबुलू ना एटी कपिला चला जो मिलू हरिका पी मन पड़नी बोधे अबाग्या लगे से चढ़ला बुझिलु झोल बाहरी गला पीदे दौड़ी जस्ट राग कर पीछे तो जमा टिपी बंद कर टिपी गोटे अबाग्या लगे टेस्ट तार आम खटा जाता बहुत टेस्ट कर पी देख केम लगुच
ଖଟା ମିଠା ରାଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖଟା ମିଠା ରାଗ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲ? ମୁଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଦିଏ ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ତମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଅ ସେଇଗୁରା ସବୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ତତେ। ତୁ ସିଆଡ଼େ ଇଏ କରିଦେବୁ ନାଇଁ ସେ ଆସିଗଲା ପଳେଇବୁ ଆସିଗଲା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ସିଙ୍ଗାପୁର ଆସିଗଲା। ଲିଟୁ ଏକା ଏକା କେମିତି ପିଇ ଯାଉଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଯାଚିଲି ପିଇଲନି। ଆଉ ଥରେ କେବେ ଯାଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ସକାଳେ ଆମେ ଦହିବରା ପାଇଁ କେତେ ଯାଚିଥିଲୁ? ତ ଆଉ ଦୁଇଟା କହ ଭାଇ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତୁ ବି ଭାଇ ପଳଉଛ ନା କ'ଣ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି କଲଣି ଭାଇ ଲେମ୍ବୁରା ଗଣି ପୁରଉଛନ୍ତି। ପଳେଇ ଆଇଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଡରିଦେଲୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ତୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କି? ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ନେବେନି। ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଦେବେନି, ୟା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। କେତେଟା ଛୋଟା ମୋଟା ପଳେଇ ଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଗଛଟା କ'ଣ ଝୁଲୁଛି ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କେଉଁ ଗଛ ଝୁଲୁଛି? ଦେଖୁନୁ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁନୁ କି ଏଇଠି ଦେଖ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଝୁଲୁଛି। ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟାକ ରସି ବନ୍ଧା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିନି। ସେଟା କ'ଣ ଝୁଲୁଛି? କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ରସି ନୁହଁ ରସି ନୁହେଁ ସେଟା, ସେ ଗଛର ଇଏଟା ଏଇ ତ ହେଉଛି ମଜା। ବର ଓହଳ ଭଳିଆ ବର ବଳ ଭଳିଆ। ତା ଦେହରେ ଦେଖେ ଉଠି ଯାଇଛି ଗଛ ମାନେ ଝୁଲିଆ ଗଛ। ମହୁମାଛି କେତେ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଏଇଟାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେ। ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇଟା ବନେଇ ଦେଲେଣି ତ। ଭାଇ ଜର୍ଜିରା ଫଜରା ପକେଇ ବନାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ପାଗ ଦେଇକି ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ପକିରାନେ ବାପି ପିଇବେ ବା ମୁଁ ପିଇବିନି ପିଇଦେ ତୁ ପିଇଦେ 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 ଟିକେ ପିଇଦେ ଅଧା ପିଇଦେ ପିଇବୁ ତ ହଁ ପିଇଦେ ଅଧା ପିଇଦେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଅଧା ପିଇଦେ ହଉ ପିଇଦେ ହଁ ପିଇଦେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ। ଦେ ଦେ ତାକୁ। ଆରେ ମୁଁ ପିଇବିନି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇ ଦେଇଯିବା ସଫଲ। 5 ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିବନି, 20 ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ପାସ୍ ପାସ୍ ଖାଇଛି ସେ ସଫଲ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପିଇବୁ ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ଯିବନି। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଯାଚିଲି ତୁ ପିଇଥିଲୁ। ତୁ ମୋତେ ଯାଚିଲୁନି ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନା ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପିଇଦେ ପିଇଦେ ଟୋଟାଲ। ପୁଣି ତତେ ସକାଳେ ପୁଣି ଇଏ ଯାଚିଥିଲା, ଲେମନ୍ ଟି ଯାଚିଥିଲା, ପିଇଲୁନି? ଦେ ଦେ ତାକୁ ଦେଇଛି ପିଇଦେବା ହେଇ ତୋ ପୁଅ କ'ଣ ବେପାର କରି କଖାରୁ କଖାରୁ ଏଇଟା ବା ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ କଟିଲି ତତେ ନୋଚି ଦେବେ। ଧୋଇଦେବେ ଆରେ କ'ଣ ଏଇଟା ମହୁମାଛି ଭାଇ ହବ ମ ହବ ନା ପାଗ ପୁରା ମସ୍ତ। ଆହୁରି ଉପରକୁ ବାଟ ଅଛି। ଉପରକୁ କୁଆଡ଼େ ବାଟଟା? କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କ'ଣ ସେଇଟା ସୀତା କ'ଣ ଗୋଟେ ନଥିଲା ସୀତା ପୀଠ ନା କ'ଣ ଦେବସଭା ଦେବସଭା। ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଗଲାଣି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଲିଟୁ ଲିଟୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2239 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି 1352 ପାହାଚ, ଅନ୍ୟଟି ଅଙ୍କା ବାଙ୍କା ରାସ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆସିଲ ବାଇକ୍ରେ। ଗଙ୍ଗା ରାଜବଂଶର ରାଜା ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର
ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ବାସ୍ 1246 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଆ କହିଥିଲି କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁଥିଲି। ଦିଲୁ କହିଲା ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ଜାଣିବି କେମିତି। କେତେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ପୁରାତନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କୈଳାସ। ବୁଝିପାରିଲୁ ଥିଲୁ? ହଁ ଦେଖିବା ପଚାରି କହିଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଲେଖା ହେଇଛି ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦେବସଭା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଓ ଏବେ ସବୁ କହିଦେବି ପଚାରୁନ। ଲିଟୁ ଭାଇ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘୁଷୁରିଲାଣି। ଗୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲ ତୁ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତଳୁ ଆସିବୁ ଉପରକୁ ଆଉ। କୋଉଠି କ'ଣ ପେନ୍ ହେଉଛି କହିଲୁ? କୋଉଠି? ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଏଇଠି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଚଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ। ନାଇଁ କ୍ରିସ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା। ଓହୋ ପ୍ରିୟାର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁରେ ବି ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁରେ କରିପାରିବି। ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ବବୁଲ ଭଳିଆ ଆଣ୍ଠୁରେ କରିଦେଉଛୁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ୁନା ବସୁନ ଲିଟୁ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇବ। ଆରେ କରିଦେବି। ଭରସା ରଖ ତା ଉପରେ। ଭରସା ରଖ। ଆରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ଆରେ ଭରସା କର। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯିବେ। ସଫଳ ବାବା ତମ ନାଁ ମୁଁ ସଫଳ ବାବା ଦେବି। ହଁ ସେ ବହୁତ ସଫଳତା ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ସଫଳ ବାବା। ନାଁକୁ ତମ ସଫଳ ବାବା କହୁଛି। ସଫଳତା ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲାଣି। ଏତେ ସଫଳତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବୋହିଗଲା ସଫଳତା। ନଖ ବାହାର କରୁଛି ଛିଡ଼ଉଛି ଦେଖୁଛୁ ନଖ ଛିଡ଼ଉଛି। ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଛି ସେ। ସିଏ ଲିଟୁ ଭଳିଆ ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନି। ସାଙ୍ଗର ତାର ଆସିପାରୁନି ସେ ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନି। ସାଙ୍ଗର ତାର କିଛି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା ସେ। ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁନୁ କ'ଣ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବସିକି ଯିବି ନା ନାଇଁ ନା ପଚାରିବାକୁ ଡରୁଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଏହାଠୁ କେତେ ଦୂର ଅଛି? ଇଏ ହେଲା କୁଲୁ ସେ ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ବାଟେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ? ବବୁଲୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବବୁଲୁ ବେ ବବୁଲୁ କହୁଛି ଏ କୁଲୁ ସେ ଜ୍ଞାନ। ଆମକୁ କାହିଁ ନେଇନ କପିଳାସ? ମୁଁ ବୁଲେଇ ବହିଛୁ। ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ପଳାଉଛ। ସେପଟେ କ'ଣ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ବସିছে ନା? ସେପଟେ ବା ଆମେ କପିଳାସରେ ଅଛୁ। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଧୂଆଁ ପାଟି। ସେପଟେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗକର ମାନଙ୍କର ପାଣି ସାରିବ। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଟକିଆ ମୁଣ୍ଡା। ଚୁଆଁ ଚୁଆଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଚୁଆ କୁହନ୍ତି। ଚୁଆ ନୁହଁ ତାକୁ ଚୁଆ କୁହନ୍ତି। ଚୁଆ କୁହନ୍ତି ଚୁଆ କଣ ଆମ ଗାଁରେ ଚୁଆ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚୁଆ ସେଇଟା ଭୁଲ ଏତେ ଚୁଆ କାହିଁ ତୁ ଚୁଇଁ କହିଲେ ଚଳିବନି? ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଚୁଆଁ କହନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କୂଅ ଥାଏ। ଏଇ କାନ୍ଥଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ ବୁଝିଲୁ। ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରିଦେ। ଏଇ ତିନି ସାଇଡ୍ ରହିଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ହେଇଥିବ ଏଠିକି। ଏଇଠି ତ ବସିକି ପାଣି ଚଢ଼ିକି ଆସିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କୂଅ ନା କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ବୁଝିପାରୁଛି କୂଅ କି କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ ଏଠି ବେଶୀ ଗଭୀର ନାହିଁ। ଗଭୀର ନୁହେଁ ପାଣି ରଖା ହେଉଛି। ମଝିରେ ଥିବ ନାଇଁ 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 ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି। ବସ୍ ସେଠୁ ଝରୁଛି ବୋଲି ସେ ପାଣି ଶୁଖୁନି। ପଇସା ନାହିଁ କଏନ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ? ପକଉନ ପାଣିରେ ପକେଇବା। ପାଣିରେ ପକଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ଏ ସାଇଡରେ କଢ଼ା ହେଉଛି କାହିଁ ବେକାର ପାଣିରେ ଛିଞ୍ଚେଇ ପଡ଼ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କର ପଇସା ସବୁ ପକାନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ନା। ଛିଚିତ ଆମ ଉପରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ପକେଇଲେ ସବୁ ହବ। ଆମକୁ ଟିକେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେ। ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରୁଛି। ତାକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା। ପେଲ ଦିଅ ତାକୁ ପାଣିରେ ପେଲ ଦିଅ। ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କଲି। ତାହେଲେ କଲିକତା ଯାଏ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇ ସେଠି ବି ନୁହେଁ। ତୁ ଆଠଟାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ଦେ।
कावा बिरयानी खाई विजयराज गोट बुढ़ा पणस गछ को ऊपर है पणस मत जोर लगे कष्ट लगे गला सब बोली गला। हाँ पूरा एमती चौधरी सार भाई एमती करते बुझिला बुझिला पाप करके आसबि डायलॉग अच्छी बा गंगा कूल को पाप न करी चल जीवी पाप करके ठाकुर सबुआड़े ठाकुर अच्छा पूरा बोलिगला नाई नाई अच्छी फिल्म बेले या तो छपई नहीं जी केमती करी से केवल ओडिया फिल्म रे पार आपण मैंने देखुंत बबुल भाई बहुत खुशी अच्छा से खुशी सिंदूरटा को निभे जापार ना सो एक्साइटेड बबुल दिगाल मंदिर को आसी खुश रहू ना कौट खुश रही देखो से गचर के सुंदर पणस दिशुची गोटे बहुत बड़ा पणस देख पणस है सेठी गोटे पणस है एठी देख पूरा ऊपर है बहुत ऊपर है। दिल्लू भाई कौन कर आपण दिल्लू भाई बर्तमान गोड़ेला तो पाप को सी नहीं जीव धोई हम ये गोटे भीतर साइड फुटकी जाइए चल जीव बाहरी पड़े तू जानी पानु तो जंगल तो पारी होगी सेठी गला राति चल चल तो कौन टाइम केतरा 4:30 साढ़े 6 लगे भाई मोर किसी 10टा भीतर पहुँचार आज अन्य जगह अच्छी आ कौट जा सप्तशती जा सप्त सज्जा अरे ये जो पार्क अच्छी तले बापी हाँ जो जू ना पार्क चलो चलो जाई न बासु हेरिका जाई हाँ चलो चलो हाँ से बहुत दिन लगे काले कौन अपडेट नहीं सामने जीवन दिल तुम तो हाथ धोइलनि कुंटाल खंड हम तापर काहे मुंडरे बोली देली ये कौन प्रसाद ना लिंग तुम ओजन मापिले तोर ही अधिक हम मोटर ए हाथ धोई देली 200% कौड़ी हाथ धोइल कौन आज हे जाउ ताले हां ए से 200% चैलेंज लगे ओजन मापिबो जदी हारी गलु जदी तू हारी गलु हां जदी तू हारी गलु चल मु तो गाड़ी रे बसई ना ए गोटे छोटिया कथा ना तो गाड़ी सीट गाड़ी रे बसई कि न हो आ गाड़ी रे के को बसी परियो तू ताको बसई कि न मु न बस रे जीबी जा मु जीबी गाड़ी रे हां ता गाड़ी रे जीवा जे माकड़ा पत्थर पर बस पड़े से सीट आनी थी कि पत्थर गोटे नदी देती पत्थर माकड़ा पत्थर बांधी हां बा कौन कहू तू आज डिनर टा तो तरफ तुम तो पाँच तुम ओजन तोर अधिक डिनर तो तुम पाँच चलले बिंदु किक माइले तो भल मारुच ठीक बे डाण गोटे मारछि ओहो बा गोटे तोर भांगी जाई हां बावा दोतरा ता गोटे भल गियर पकौछ चेंज करछ गबा दो देख जो दबे दो भीतर पारम हम आटा टुकाटा नहीं से टिके ठीक लागुनी माहौलटा भल लागने कुल्लूर यार जोड़ीटा जमुला नहीं कुल्लू ना कि पार्टनर ज्ञान ना से कुल्लू को बहुत मिस करछि पिला हमर नयागढ़ रे चुका पिला तो आउची मु देखुछ ताको आज जीवी काली जीवी चुका पिलार तो जगह बिक्री हेगला कहि नाई था जगह जगह लोक पदई चाष कले गोटाई कथा कहू दौड़ के आसी अचानक किए दखल कर नेले पाचेरी बुलले तुम जगह रे हां ताकू बे सेती की बापा लगै छियो ना गुप्त तो से कॉल कर दे देखा दो कि केबे हम ब्लॉग रे खाली होती कभी जल्दी कॉल करी पल्ला ना करनी आलो आलो मणि
पिलादिन कथा भूली गलुणी पिलादिन कथा भूली गलुणी